بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ترقیاتی منصوبوں نے مزید سپیڈ پکڑ لی۔ کرنل شیر خان فلائی اوور تکمیل کے مراحل میں داخل، بند روڈ منصوبہ بھی زور و شور سے جاری۔ محسن نقوی نے اب داتا نگر فلائی اوور پر نظریں جما لی۔ پرانے فلائی اوور کی تعمیر نو کی منظوری 2 ارب 28 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ ایل ڈی اے نے حساب کتاب لگا کر بتا دیا، داتا نگر فلائی اوور اپنی مدت پوری کر چکا، اسٹرکچر جواب دے گیا تھا۔ ایل ڈی اے نے 2 ارب 28 کروڑ سے زائد پنجاب کو ارسال کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اصولی منظوری کے بعد PC1 PND کو ارسال کیا گیا ہے۔ داتا نگر فلائی اوور ناقابل استعمال ہو چکا ہے، جبکہ اسٹرکچر بھی خراب ہو گیا ہے۔ فلائی اوور کے برج، سیپیم، پلرز میں سوراخ ہو چکے ہیں۔ سابقہ حکومتوں میں سبزی منڈی، اطراف اور داتا نگر کی آبادی کی بہتری کا کوئی قابل عمل منصوبہ نہ بنایا جا سکا۔ نگران پنجاب حکومت کے ویژن کے مطابق شہر کے سارے دیرینہ اور نظر انداز منصوبوں پر کام کیا گیا ہے۔ داتا نگر فلائی اوور کا ریہیبلیٹیشن کا کام PC1 کی منظوری کے بعد شروع کر دیا جائے گا۔ PC1 آئندہ PND کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جس میں لاگت اور ڈیزائن کی منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، داتا دربار ہسپتال میں بہتری کے لیے مجوزہ امور پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ منشیات کے عادی افراد کی علاج گاہ قائم کرنے کی تجویز، داتا دربار ہسپتال کا انتظام اینٹی نارکوٹکس فورس کے سپرد کرنے پر بھی غور۔ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، داتا دربار ہسپتال میں بہتری کے لیے مجوزہ امور پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ داتا دربار ہسپتال میں منشیات کے عادی افراد کی علاج گاہ بھی قائم کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر 50 بیڈز مختص ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ داتا دربار ہسپتال میں عوام کے لیے بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی ہدف ہے۔ داتا دربار ہسپتال کو انتظامی امور میں بہتری کے لیے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ شہر کے مرکزی حصے میں واقع داتا دربار ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر اظفر علی ناصر، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکرٹری صحت، اسپیشل سیکرٹری صحت، کمشنر لاہور اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کو جراثیم سے پاک کرنے کا منصوبہ، آلات کی اسٹیرلائزیشن اور لانڈری آؤٹ سورس ہوگی۔ کامیاب بولی دہندہ فرمز اسٹیرلائزیشن اور لانڈری کی جدید مشینری نصب کرے گی۔ نگران حکومت کا صحت کے شعبے میں ایک اور انقلابی اقدام، ٹیچنگ ہسپتالوں کو جراثیم سے پاک کرنے کا منصوبہ۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں طبی آلات کی اسٹیرلائزیشن اور لانڈری آؤٹ سورس کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ آؤٹ سورس کے ذریعے سینٹر اسٹیرلائزیشن سپلائی ڈپارٹمنٹ اور لانڈری کو چلایا جائے گا۔ کامیاب بولی دہندہ پرائیویٹ فرمز اسٹیرلائزیشن اور لانڈری کی جدید مشینری ٹیچنگ ہسپتالوں میں نصب کرے گی۔ منصوبے کے تحت ٹیچنگ ہسپتالوں میں طبی آلات کو جراثیم سے پاک کرنے کا عمل اور لانڈری سروسز غیر معیاری ہونے کا درینہ مسئلہ حل ہو سکے گا۔ منصوبے کے تحت ٹیچنگ ہسپتالوں میں انفیکشن کنٹرول میں مدد ملے گی۔ سمارٹ تھانوں کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن مقرر، لاہور کے 23 تھانے سمارٹ بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب کے 737 تھانوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی پر بریفنگ، کرائے کی عمارتوں میں بنے تھانوں کے لیے جگہ دینے کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں 737 تھانوں کی تعمیر اور مرمت اور بحالی پروجیکٹ پر کام کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں IG، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، ایڈیشنل IG، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری تعمیرات اور مواصلات، CCPO، CTO، SP ایڈمن اور دیگر پولیس حکام بھی موجود تھے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے 40 اسمارٹ پولیس اسٹیشنز جلد مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کی۔ لاہور میں 23 اسمارٹ پولیس اسٹیشن پہلے فیز میں بنیں گے، جبکہ دیگر اضلاع میں بھی 17 اسمارٹ پولیس اسٹیشنز قائم ہوں گے۔ اجلاس میں اسمارٹ پولیس اسٹیشن میں فراہم کردہ سہولتوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہر بے زمین تھانے کے لیے اراضی مختص کرنے کی ہدایت کی اور اراضی کی فوری منتقلی کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں پولیس افسران اور ملازمین کے لیے 313 گھروں کی تعمیر کے پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مہلت ختم، کریک ڈاؤن شروع، تجاوزات مافیا کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں، لاہور کے 23 ہاٹ سپاٹ نشانے پر آ گئے۔ رائیونڈ سے ایکشن کا آغاز، دکانوں کے باہر قائم تھڑے مسمار، اضافی شیڈ گرا دیے گئے، ٹھوکر نیاز بیکتا تجاوزات کا صفایا، 50 دکانیں سیل، مزاحمت پر 15 افراد گرفتار۔ اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ زینب طاہر نے آپریشن کی نگرانی کی، SP افضل خان متعلقہ SHOs اور پولیس کی نفری ہمراہ تھے۔ ضلعی انتظامیہ نے بازاروں اور سڑکوں سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا۔
एसी रायविन डॉक्टर ज़ैनब ताहिर की ज़ेरे निगरानी रायविन रोड पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में ASP समेत पुलिस की भारी नफरी और MCL की टीमों ने हिस्सा लिया। रायविन रोड पर हदूद से बाहर शेड्स को क्रेन के जरिए तोड़ दिया गया। 50 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गईं। एसी रायविन का कहना था इलाके में तजावजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम लोगों ने डिफरेंट एरियाज को टारगेट किया है। पूरी टीम तमाम महकमों के साथ डिवाइडेड है। ये इनिशियली फेज़ में 4 दिन में लगातार किया जाएगा और उसका फिर फॉलोअप लिया जाएगा। इनिशियली 3 दिन हमने लोगों को दिए हैं अवेयरनेस के लिए कि अपने खुद से वो अगर कोई इंक्रोचमेंट है वो हटा लें, और उसके बाद हमने इस ऑपरेशन का आगाज़ किया है। तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में पुलिस ने रुकावट बनने वाले 15 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। सामान भी जब्त कर लिया गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। बिजली की कीमत में ₹1.15 फी यूनिट मजीद इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। रवां माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी वसूलियाँ जनवरी तक मार्च 2024 के दौरान की जाए। नेपरा का फैसला, बिजली सार्फिन पर 22 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में ₹1.15 फी यूनिट मजीद इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। रवां माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी वसूलियाँ जनवरी तक मार्च 2024 के दौरान की जाएँ। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दूसरी जानिब ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 18 रुपए महंगा। 1 किलो मछली भी 50 से 150 रुपए तक महंगी होगी। सब्जियों की कीमत भी इंतहाई बुलंदी पर। तमाम मंडियों में आड़ती सरकारी रेट पर अमल करने की बजाय मनमाने निर्खों पर सब्जियां फरोख्त करते रहे। किलो चिकन की कीमत मजीद 18 रुपए बढ़कर 463 रुपए हो गई, जबकि मछली 50 से 150 रुपए किलो तक महंगी करके 700 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। सरकारी निर्खनामे में 1 दर्जन अंडों की कीमत 359 रुपए बरकरार है, मगर मार्केट में 400 रुपए तक बेचे जा रहे हैं। इसी तरह मंडियों में सब्जियां और फल भी मुंह मांगे दाम फरोख्त किए जा रहे हैं। 1 किलो फ्रूटर की कीमत 85 रुपए है, मगर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह खजूर 465 की बजाय 600, केला 130 की बजाय 150, प्याज 152 की बजाय 200 और टमाटर 90 की बजाय 150 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। पंजाब में आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां शुरू। महकमा खजाना पंजाब ने महकमों को हिदायत जारी कर दी। एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से भी सूबाई महकमों को बजट तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत दे दी गई। सूबाई महकमों को तरक्याती मनसूबों के लिए आइंदा 3 माली सालों के फंड्स की फराहमी से मुतालिक भी आगाह करने का हुक्म दिया है। तमाम सूबाई महकमे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में तरजीही मनसूबों की फहरिस्त भी फराहम करेंगे। अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सूबाई महकमों को 2024 से साल 2027 तक के तरक्याती मनसूबों में बैरूनी इमदाद से चलने वाले मनसूबों की भी तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी गयी। सर्कुलर के मुताबिक 29 दिसंबर तक सूबाई महकमे तरक्याती मनसूबों की इब्तदाई तजावीज़ मुतलका स्टेक होल्डर से मिलकर मुरतब करेंगे। 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक पंजाब के महकमे तरक्याती मनसूबों से मुतालिक फंड्स की तफसीलात फराहम करेंगे। 15 जनवरी 2024 तक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के पहले ड्राफ्ट से मुतालिक तजावीज़ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को अरसाल करेंगे। 16 फरवरी से 15 मार्च तक पंजाब के महकमों की जानिब से फराहम करदा बजट की तजावीज़ की स्क्रूटनी की जाएगी। 18 मार्च 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ पर महकमे इजलास करेंगे, तजावीज़ मंजूर करवाएंगे। 26 अप्रैल 2024 तक सालाना तरक्याती प्रोग्राम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। 31 मई 2024 को आइंदा माली साल के बजट का ड्राफ्ट महकमा खजाना पंजाब को पेश करेगा। जून 2024 में पंजाब असेंबली में बजट पर बहस के बाद बजट की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी स्कूल में ज़ेरे तालीम ख्वाजा सराओं की भी सुनी गई। लाहौर में ट्रांसजेंडर स्कूल में ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए हुकूमत का अहसन फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर के लिए 10,000 रुपये माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। स्कूल में ज़ेरे तालीम ख्वाजा सराओं की भी सुनी गई। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने ट्रांसजेंडर्स के लिए 10,000 रुपए माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया है। सिर्फ स्कूल में रजिस्टर्ड होने वाले ख्वाजा सराओं को माहाना 10,000 रुपए वजीफा मिलेगा। 5,000 रुपए वजीफा और 5,000 रुपए किराए की मद में दिया जाएगा। ख्वाजा सराओं को वज़ाइफ के हसूल के लिए सिर्फ 80% हाजिरी बरकरार रखना होगी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरकत मार्केट में ट्रांसजेंडर की क्लासेस का सिलसिला 1 साल से जारी है। स्कूल में हफ्ते के पहले 3 रोज क्लासेस होती है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ख्वाजा सराओं को तालीम दी जा रही है। DEO सेकेंडरी लाहौर नैयर इकबाल का कहना है कि ख्वाजा सराओं के लिए मुफ्त तदरीस, दरसी कुतब और खाना भी दिया जा रहा है। उनका कहना था कि ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन के फौरी बाद वज़ाइफ की रकम मिलना शुरू हो जाती है।
لاہور کے بیشتر علاقے مسائل کی اماج گاہ بن گئے۔ شیرشاہ روڈ سنگھ پورہ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہو گیا۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ شاہ روڈ گندی بمبی چوک سنگھ پورہ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے خراب ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کے نلکے غائب ہیں جبکہ ٹائلیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث مکین پانی جیسی بنیادی سہولت سے بھی محروم ہیں۔ رہائشیوں نے انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہال روڈ کا گندا نالا تاجر برادری اور گاہکوں کے لیے موت کا کنواں بن گیا ہے۔ ہال روڈ کے بیچوں بیچ گزرنے والا نالا بیماریوں اور تعفن پھیلانے کا سبب بھی بن رہا ہے، جس سے تاجر برادری عاجز آ چکی ہے۔ نالے میں اب تک گاہکوں اور تاجران کے گرنے کے متعدد واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ تاجران کہتے ہیں کہ انتظامیہ اور متعلقہ یونین اس نالے کو ڈھانپنے کے لیے شاید کسی حادثے کے منتظر ہیں۔ یہ تقریباً سر 1 سال سے ہے، کور ایسے یہ ٹوٹا ہوا ہے، تو جب ٹوٹا اس کے بعد تھوڑی دیر بعد یہ ایک لڑکا بیچارہ بیچ میں گر گیا ہے۔ یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کلین لنڈے سے لا کے اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ یہ آپ کلین کا اگر آپ کیمرہ مین آپ کا دکھا سکے تو کلین بھی گل چکا ہے۔ خاص پارک ریواز گارڈن انتظامیہ کی عدم توجہ کی نظر ہو گیا۔ انتظامیہ نے پارک میں بچوں کو کھیلنے سے روکنے کے لیے پانی چھوڑ دیا۔ پانی جمع ہونے کے باعث مچھروں کی افزائش میں اضافہ، مکین بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ پارک میں لگے حفاظتی جنگلے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ بچوں نے فوری پارک سے پانی کی نکاسی کا مطالبہ کر دیا۔ ریلوے سسٹم میں محدود ٹرین آپریشن کے باوجود بوگیوں کی شدید قلت۔ سسٹم پر چلنے والی 68 ٹرینوں کے لیے 1481 بوگیوں کی ضرورت۔ ریلوے حکام 1116 بوگیوں سے ہی کام چلانے لگی، جبکہ 57 بوگیاں سالانہ مینٹیننس کے بغیر چلائی جانے لگیں، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہیں۔ سسٹم میں محدود ٹرین آپریشن کے باوجود بوگیوں کی شدید قلت ہے۔ ذرائع کے مطابق ریلوے سسٹم پر 31 میل ٹرینیں جبکہ انٹر سٹی 37 ٹرینیں چل رہی ہیں۔ ریلوے رولز کے مطابق 68 ٹرینیں چلانے کے لیے 1481 بوگیوں کا ہونا لازم ہے۔ ریلوے حکام 1116 بوگیوں سے ہی کام چلا رہے ہیں۔ ریلوے سسٹم میں 365 بوگیوں کی قلت کے ساتھ ٹرین آپریشن جاری ہے۔ ریلوے اعداد و شمار کے مطابق ٹریک پر چلنے والی بوگیوں میں سے 57 بوگیاں سالانہ مینٹیننس کیے بغیر چلائی جا رہی ہیں۔ مینٹیننس کے بغیر بوگیوں کو ٹریک پر چلانے سے بڑے حادثے کا سبب بننے کا خدشہ بڑھ گیا۔ دوسری جانب ریلوے سسٹم میں موجود 563 بوگیاں مرمت کی منتظر ہیں۔ ریلوے میکینیکل افسران کے مطابق فنڈز اور میٹیریل کی کمی بوگیوں کی بروقت مینٹیننس کی راہ میں حائل ہو رہی ہے۔ پی آئی اے طیاروں میں ٹیکنیکل خرابی، لاہور سے جدہ، ابوظبی اور کراچی جانے والی 8 پروازیں متاثر۔ پروازوں میں گھنٹوں تاخیر سے عمرہ زائرین اور لاہور ایئرپورٹ پر ہی پھنسے رہ گئے۔ لاہور سے جدہ جانے والی پرواز پی کے 959 15 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی۔ لاہور سے جدہ جانے والی پرواز پی کے 759 1.5 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہوئی۔ لاہور سے ابوظبی جانے والی پرواز پی کے 263 2.5 گھنٹے لیٹ ہوئی۔ لاہور سے کراچی جانے والی پرواز پی کے 305 2.5 گھنٹے، جبکہ کراچی سے لاہور آنے والی پرواز پی کے 304 8 گھنٹے لیٹ ہوئی۔ کراچی سے لاہور آنے والی پرواز پی کے 306 3 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی۔ مسافروں نے لاہور ایئرپورٹ پر پی آئی اے انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ لکھو ڈھیر روڈ شالیمار ٹاؤن میں نمکو یونٹ پر چھاپا۔ 8000 کلو تیار ناقص نمکو، 2000 لیٹر غیر معیاری آئل تلف کر کے یونٹ مالک کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی نے فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ لکھو ڈیرا روڈ شالیمار ٹاؤن میں واقع نمکو یونٹ پر چھاپا مار کارروائی کی۔ دوران کارروائی 8000 کلو تیار مضر صحت نمکو اور 2000 لیٹر غیر معیاری آئل تلف کر کے باقاعدہ مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ ناقص آئل، ممنوعہ کھلے رنگ اور کیمیکلز کی مدد سے مضر صحت نمکو تیار کی جا رہی تھی۔ گندی زنگ آلودہ مکسنگ مشینیں، فنگس زدہ دیواریں اور صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات بھی پائے گئے۔ تیار نمکو کو ٹوٹے گندے فرش پر کھلا رکھا پایا گیا اور اس کے علاوہ پروسیسنگ ایریا میں کیڑوں، مکھیوں، مچھروں کی بھرمار پائی گئی، جو کہ قوانین کی خلاف ورزی ہے، جس پر تقریباً 8000 کلو تیار ناقص نمکو تلف کر دی گئی۔ ڈی جی کے مطابق یونٹ میں موجود ملازمین کے انتہائی لازم میڈیکل بھی عدم دستیاب پائے گئے اور ناقص نمکو تیار کرنے والے یونٹ مالک کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں، سابق چیف جسٹس کی رہائش گاہ پر دھماکے میں پولیس کے 2 نوجوان زخمی۔ آئی جی پنجاب کا واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کا حکم۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا نوٹس، سی سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب کر لی۔ زخمی پولیس اہلکاروں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور موقع پر موجود۔ سابق چیف جسٹس کے اہل خانہ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ترجمان پنجاب پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔
साबिक चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर धमाके में पुलिस के 2 जवान जख्मी। आईजी पंजाब का वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात का हुक्म। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब। जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की भी हदायत। लाहौर हाई कोर्ट का यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की नई कॉल देने पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और सेक्रेटरी पीएमडीसी को आइंदा समात पर जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि हड़ताली डॉक्टर्स मरीजों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। बाकर नजफी ने शहरी मोहम्मद जीशान की दरखास्त पर समात की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक सरवर अहमद पेश हुए। दरखास्त गुजार की जानिब से ख्वाजा वसीम अब्बास पेश हुए। सर्विसेज गंगाराम और जनरल अस्पताल के DSM भी अदालत में मौजूद थे। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाते हुए कहा कि बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी में हड़ताली डॉक्टर को नोटिस देकर मुअत्तल किया। YDA ने इस कार्रवाई पर 48 घंटे में डॉक्टर्स को बहाल करने पर दोबारा हड़ताल की कॉल दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि इन हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई। पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि पहले वाली हड़ताल खत्म हो गई है, अब उन्होंने दोबारा हड़ताल की कॉल दे दी। फाजिल जज ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ आकर बताएं कि हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई। अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी PDMC को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ और अलीम खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। कागजात नामजदगी वसूल करने वालों ने आम इंतखाबात के इनेकाद का खैर मकदम करते हुए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात को सराहा। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवार सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी वसूल कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ, सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान समेत दीगर सियासी शख्सियात ने कागजात नामजदगी वसूल किए। उम्मीदवार मुतलका हल्के के RO ऑफिस से कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हर हल्के में RO ऑफिस कायम किए हैं। खातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों ने सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस से कागजात नामजदगी वसूल किए। कागजात नामजदगी वसूल करने वालों ने आम इंतखाबात के इनेकाद का भरपूर खैर मकदम किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा गया। मुल्क पाकिस्तान में जो एक लाकानूनियत और अफरा तफरी की फिजा बनी हुई थी, खुदा का शुक्र है अब इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और आज हम इधर आए हैं। मैंने सूबाई नशिस्त कलीती MPA के लिए कागजात जमा कराए हैं और यहाँ मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को और सूबाई इलेक्शन कमीशन साहब को। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने निज़ाम बनाया है। आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, आप 6-7 मंथ की बैंक स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा आप अगर टैक्स पेयर हैं, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो, और आपके पास एसेट्स कितना है, ये सब तफसीलात जो है इलेक्शन कमीशन ने मांगी हैं। हम इस उम्मीद के साथ आज इधर आए हैं कि इलेक्शन बर वक्त होंगे और ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है, हमारा भी मुतालबा है कि आइनी हदूद के अंदर रहकर किसी भी इदारों को काम करना चाहिए। जब आइन में दर्ज है कि मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन हो। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज होने पर सियासी कारकुन जमहूरी अमल का हिस्सा बनने को बेताब है। उम्मीदवार न सिर्फ जीत के लिए पुरअज़्म है बल्कि पुरअमन इंतखाबात के लिए दुआगो भी है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर मौजूद पुराने चेहरों को बदलने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ में कहा गया है कि पुराने चेहरों की जगह नए चेहरे आगे लाने होंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने पार्टी को हाइब्रिड इजलास में तजवीज़ दी कि मखसूस नशिस्तों पर 2 मरतबा असेंबलियों में नुमाइंदगी करने वालों को आइंदा पार्टी टिकट ना दिया जाए और नए चेहरों को सामने लाया जाए। ज़राए के मुताबिक नई तजवीज़ के नतीजे में बड़े खानदानों और सिफारिशों की हौसला शिकनी मुमकिन हो सकेगी, जबकि नौजवान सरगर्म और पार्टी से मुख्तलिफ कारकुनों की तरफ से नई तजवीज़ का भरपूर खैर मकदम किया जा रहा है। ताहम इस तजवीज़ के हवाले से हतमी फैसला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्लिमानी बोर्ड करेगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब्दुल अलीम खान के लिए लाहौर की कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। अब्दुल अलीम खान लाहौर से पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 149 और 150 पर उम्मीदवार होंगे। तीनों हल्कों के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं। कागजात कल जमा करवाने का इम्कान है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सड़कों की धुलाई और सफाई ऑपरेशन शहर के 9 जोन्स में जारी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का रेलवे स्टेशन, जेल रोड, GPO चौक, क्लब चौक का दौरा, सफाई मुहिम का जायजा लिया। कमिश्नर को बताया गया कि सड़कों की धुलाई और सफाई में ऑपरेशन में 90 किलोमीटर सड़कें साफ की गई। 11वें रोज़ LWMC की 11 ऑपरेशन टीमों ने लाहौर की 12 सड़कों की वॉशिंग और सफाई मुकम्मल की। लिबर्टी मार्केट, सिद्दीक ट्रेड सेंटर, कलमा चौक, अंडरपास, गुरु मांगट रोड पर सड़कों की धुलाई और सफाई मुकम्मल की गई। कमिश्नर ने कहा कि इंसदाद स्मोक, सफाई और खूबसूरत और डस्ट फ्री शहर के लिए ऑपरेशंस को मजीद तेज किया जा रहा है। हज़रत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़रिए इंतज़ाम तकरीबात होंगी। महकमा औकाफ पंजाब ने हज़रत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के उर्स की तकरीबात के लिए दरबार को 2 रोज़ के लिए खोल दिया है। ख़वातीन ज़ायरीन ने मज़ार को गुस्ल दिया, रस्म चादर पोशी अदा की गई। औकाफ इंतज़ामिया के मुताबिक जुमेरात के रोज़ बद इशा महफिल नात के बाद दरबार को दोबारा बंद कर दिया जाएगा। ज़ायरीन के लिए दरबार की महदूद एरिया को खोला गया है, जिससे तामीराती और तरक्याती कामों में रुकावट नहीं आएगी। वेस्ट जोन क्रिकेट चैंपियनशिप के मैचेस लुधियाना जिमखाना क्लब ने न्यू इत्तेफाक क्लब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यू इत्तेफाक ग्राउंड पर मेज़बान न्यू इत्तेफाक क्लब की टीम पहले खेलते हुए 114 रन बनाकर आउट हो गई। अली को 31 और शहजाद अख्तर 28 रन बनाकर नुमाया रहे। लुधियाना जिमखाना के दानिश मुश्ताक ने 3, इमरान अली और फहद मुनीर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। लुधियाना जिमखाना ने 3 विकेटों के नुकसान पर 119 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। मोहम्मद वक्कास 45, इंतसार अली 28 और तनवीर हुसैन 21 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यू इत्तेफाक क्लब के शफकत महमूद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हमदान लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप में आखिरी 2 लीग मैचेस के लिए, जिनके बाद चारों सेमीफाइनलिस्ट का फैसला हो गया, जबकि पोल बी से रिमाउंट्स और FG दीन पोलो की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहले और अहम मैच में FG दीन पोलो की टीम ने ज़बरदस्त मुकाबले के बाद रिमाउंट्स की टीम को 7-9 से हरा दिया। 3 टीमें इस पोल में 4-4 पॉइंट्स पर बराबर थीं, जिनमें से पहली 2 टीमें रिमाउंट्स और FG दीन पोलो ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। FG दीन पोलो की तरफ से ख्वान क्रोज गुरुगली ने 7 गोल, जबकि मियां अब्बास मुख्तार ने 2 गोल स्कोर किए। रिमाउंट्स की तरफ से लौबी लेंडा ने 6 गोल और मोहम्मद नईम ने 1 गोल स्कोर किया। दूसरे मैच में DS पोलो शेखू स्टील की टीम ने न्यू एज केबल्स की टीम को 5-9 से हरा दिया। DS पोलो की तरफ से निकोलस रॉबर्ट्स ने 4, जबकि दानियाल शेख और साइम अब्बास ने 2-2 और लेफ्टिनेंट कर्नल उमर मिनहास ने 1 गोल स्कोर किया। न्यू एज केबल्स की तरफ से मोहम्मद अली मलिक ने 3 और आमिर रजा बहबूदी ने 2 गोल स्कोर किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सर्विसेज अस्पताल में तब्दील और रिटायर्ड होने वाले डॉक्टर्स के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। MS डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया ने एक अच्छी रवायत का आगाज किया है। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट अस्पताल की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अस्पताल में डॉक्टरों के एजाज में फेयरवेल एंड वेलकम तकरीब मुनक्किद की गई। डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी ने एहतमाम किया। MS मुनीर अहमद मलिक ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब जाने वाले डॉक्टरों को अलविदा और नए आने वाले डॉक्टर्स को खुशामदीद करने के लिए मुनक्किद हुई। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक ने कहा, अस्पताल से जाने वालों को अच्छे अल्फाज में रुखसत करना चाहते हैं। अहम इदारा है, अहम सब्जेक्ट है और हर बंदे का सब्जेक्ट है। ये ब्लेस्ड है कि इनके पास इतने अच्छे मैनेजर्स चलाने वाले PhD मौजूद हैं। डॉक्टर वकास साहब, अच्छी रिवायत इन्होंने डाली है, ये कंटिन्यू होनी चाहिए। एक बंदे ने इतनी खिदमत की है कि इदारे की जो एक रिवार्ड होता है, हम भी उन्हीं के प्यार में आए हैं। तब्दील होने वाली डॉक्टर ज़हरा खालिद चौधरी का कहना था कि अस्पताल में बेपनाह मोहब्बतें समेटी लाहौर जनरल अस्पताल में अब मजीद मेहनत से फराइज अंजाम दूंगी। ये एक घर की तरह था और घर को छोड़ के जाना तो हमेशा पेनफुल ही होता है और घर वालों को भी छोड़ के जाना पेनफुल होता है। तो बेशक ये एक जुदाई समझ लें, इमोशनल डिटैचमेंट है, बट फिजिकली वी आर अटैच्ड, प्रोफेशनली वी आर अटैच्ड। इंचार्ज फिजियोथेरेपी डॉक्टर शरीफ वकास और दीगर ने तकरीब के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि अपने डॉक्टर्स की हौसला अफजाई इंतहाई जरूरी है। आज का दिन सर्विसेज हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। अच्छी रिवायत हमने शुरू की है, जिन सीनियर से सीखा, जिन्होंने सर्व किया, उनके एक्नॉलेज किया जाए, उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया जाए।
तकरीब में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी वारिस फारूका, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर आरिफ नदीम, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सोहेल रज़ाक, जहरा खानम, इंचार्ज फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर मोहम्मद शरीफ वक़ास, शहजाद रफीक और दीगर अमला भी शरीक हुआ। कैमरामैन राना अजहर के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।